Eto mga kap, first bulig natin, first dalag oh. Ganito siya kahaba. Compare natin. Yan yung rod. O, wala kaming type measure eh. Tansya daw nila mga 12 to 14 inches. Ewan, maliit lang din to. Kaya lang, ito yung first natin eh. Kaya ayos yan. Wala akong video kasi nalobat na yung GoPro. Pero yan, nakita nyo naman sa picture. Ito yung gamit natin oh. Frog lure na galing Shopee. Nice, nice, nice. So bibira pa kami, baka makadali pa. Yeah boy, first bulig.